So abang bagai omai jekunu concern then asset tiprasa then omai raise makan otherwise no nothing from Savora voted us to speak for the rights of the people. तो पुलिस तो चुप था, कुछ किया भी नहीं। नहीं वो कौन होता है? उसका बाप का जगह है क्या ये? वो कौन होता है? अगर उसका बाप का जगह होता है तो वो कर सकता है, लेकिन वो थोड़ी ना उसका बाप की जगह है। अगर तला क्या उसका बाप का जगह है क्या? नंदनगर सारा उसका बाप का जगह है। कौन है वो? ठीक है, हम लोग पूरा का पूरा जगह में देगा। आप यहाँ पर तो आपको मालूम यहाँ पर क्या हुआ है? ये तो एएमसी का टास्क फोर्स आया था। एएमसी है, ठीक है। प्लीज गिव मी द वीडियो। ठीक है, एएमसी का आया, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये आउटसाइडर लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आके धमका रहा है, किसी को बोल रहे हैं मारो पकड़ो, ये कौन है? ये कौन ये? अगर एएमसी है तो ऐसा कर सकता है? कोई नियम है? टारगेटेड टू द बुकिंग बरस व्हाई? एएमसी प्लीज वीडियो दिखाइला न्यूज मीडिया को मोनो बाहिस का भी आप सीपीएम और कैसे प्रोटेस्ट नहीं हुआ you also be very aware of this. Mas mat tong ne je angbo sia go sabo biani gunda bo सब थमतर खबना से कि पुलिस जा न सीआईए से न कमांड तलाब दो कहां जाओ का तलाब करो ना जलता ब्रो तलाब माई रो तिरपाल bisi besek don goro mo ketang falka bisi besek koi bosor jorote 15 বছর ন মানে মানে তিনটা পুইলা দুইবার দাও আবহাই খালাইয়া দাও আগে দুইবার আগে পয়সা খালাই কা দাও আবহাই খালাইয়া তিনিলে যতন চিনি মানে তালা কাহাম কাহাম চিনি তাম মাতং যে মাই খাইমানি মানে নরন রাংখল হই যাখাই দেওয়ার মান হই যাখাই কাইপেং হই যাখাই নাতি প্রাসাং হই যাখাই প্রাসাং নি খাই আও দিলি বরং খালাই ট্রাইবেল নি বাগাইছি চিনি মুখাং বং দ সলিয়া আপন যে খাইজন আবলে ই আও সা খদাও সার আবহাই তা খালাই দিলো আও বক কিসা মানে বাংমানি বাগাই কিসা দানাই মালো আবহাই তা খালাই দি রাখ খালাই দি সা খাও মানে ইয়া বা চিনি তিরপাল কাহাম তো তালাং আলু কপি যত নাও পিয়াজ বত যতন সিবো খাইসিং সারিগো आंबो एक्चुअली आनार के बुइ आनि इनकम खाइने निखरै फेसबुक नायते काइसा आगुलि टिभि फेसबुक पेज काइसा भिडियो नुखाजे नन्दनगर सिनि पाराम चाइनि गोबां मानिनि तेलमुरा तेनतै अमपि तिदुनि फाइने गोबां मनर सिबो जागाबो बर'र पारानि अनेक भेजिटेबल माने साल ब्रुम थांनाय 15 इयार्स रमि बर'र मुखै थाइगोन फालै दं फियाबा दिनि सडनली एएमसी नि बरफ फाइकिया काहाम को और मयलां तंहा फरिसा खान काहाम को वेल एंड गुड तबेखे एएमसी नि दा अरनि माफिया गुंडागिरि साकसांनो सोकल माफिया नाय सिनि बर रंनो मानि पखका बाय टर्चर खाइकिया बरनो चिरिक मकर खाइ दमकि हमकि का बसाबो जागाबो आगरतला कि नन्दनगर कि अजे थाइके बिन बुखानि जागा दा आं दिनाबन बन नुखां एसुनेस नुखांगनो आई जस्ट रास हियर हाइसि आं गाया सामुंगो थांथों कलेन चमनि फाइसिंगो भिडियो नङा लगिनो यां रास खाइ नन्दनगर चिनि बररब जेमाय अत्याचार खाइजमनि आं बरय थाइ फाचा माला जाने आबनि से सिगांनो सिनि टीआईएसएफ नि सिनि सेंट्रल नि प्रेसिडेंट सिनि मिस्टर साद्राबो फैमाला थाइके बब इंस्पेक्शन खाइ दङ जरावनो बय माला फैया एन सी नाइदि जों एस तिप्रासा तिनि और फालनाय बर केबो आनि पि बाय मय आमति केब गरै बा देर माय तिप्रासा बर मलसम कमिटी यां रांखल कमिटी देवरमा कमिटी जमाती गोबां मा माहायके दङ बक थाइसे ने बर तिनार महजों थाइके तं फालाम बागै तामने बै तिनासो अत्याचार बार बहुत नुख खाइसे आगरतला सहर सिनि बरक अभिनगर फांथों लेक चमनि फान हंथों नन्दनगर फान हंथों महैथों लाथिर जाव सुख खाइसे बा ताबुक सोंगाबो टेक साइलेंट तंनानि सोंथै सिरिं तंनानि आइसे पब्लिक जों बुदु काइसा आशा बर्सन बै जे ऑल लीडर सिन बै कक सानाय ऑल लीडर सिन बै ऑल लीडर न सों काइसा ब एसा बन सों लीडर काके सिंबिन बै काइसा होप नुगुनि छ आमनो खनावै हर ने आं तिनि फाइका थैंक यू वेरी मच सिनि ला बिराज बहाय बो सिनार तंगाव बवर फाइन लगे न फाइका व्हाई बिकॉज ही इज ए तिप्रासा दारानि बो केबारो गुस्ति करे बट तिप्रासा नि थिले तंगाइसे आंबो तिप्रासा पहिला उलां सुरज देरमा उलां एमडीसी आइस ना काइ रसा बरक बन सब बॉडी कर खाजे बो सिनि बुखुरु न बो आमतिके बो
taga sapa khai dom ki hom ki roi bom ti khaina ni abon ben tinang strictly NCC PS ni SDPU plus OC be kok saka khana ni biching FIR lodge khai tongo and we need this action prompt action as possible within a couple of days not an hour within a couple of days salani biching I borona sung es mun nong na na hai kai gobang ma wanji bo sone borowati prasel ka mu khing phalo haise abo sung nuku sung amno repeat khaina ni musung ya yes aboni bagai ang koina ni muchungu ang message na ni muchungu ani ti prasarong no je puru ti prasara otosar khaja gangkai bukha khulogoi buskang himde haidi kok sade kiri kiri we ta thidi jindagi bo lai bo nung kiri khangang ke nung kiri mang thangnai haisi waisa boise bukha kotor moi sahas khaye choba khaino ma sungnai sung kaham khaibo hamya khaibo sung haini thaitai kiri wile ta thidi o ha ni ni ani ha abon banje sungjago o ha ni busa ti prasa sujako angamno message dani muchungu o ha ni busa ti prasangai sung kirna ni joraya sung choba khaina ni jora haisi amasang message nani muchungu ye khoroksa tumungno nung ang ti prasa thik tonghangke thancha tonghangke ti prasa ni kebo bukhnai ting sapano kebo sotoni mani haisi abu mutunar de o thui o poito o bishas o khakwar o khakrak bi haisi asung koina nu muchungo enor no belanya hambai sini media sono sini robin sini komal nor bahani khaman me ti prasa thik tomon nor khaprum phai haisero nor no belanya paikle hamme marubo nor no mang koinai ti prasa ro suk juk ngang kai nor ni channel ni mai dumi mono awareness ready haisi as much as possible because sung ti prasa thancha tongnani nangsuka en ojora layako laya sani sungomno chobi naran nangnai chobi mai na ke lai thangpuru sung nahalai munilai ma tongnai haisi abon bai nang koina ni muchungo jani joto rangsang ni ti prasa takukte buk somno khak rang di khak warang di choba khainai ngui asai di haisi ambai bagai hai sai mia hotat ti phaise phungon cycle pha do tir pasimi rosa de kento ba asuman ta kon ni sau bro tir pasimi rosa de ni sau ga tir pa di do rosa li apong ko khnali ta ngai bong mu kuting telang ba tir pa do tan di dadi abu to sumani bli asumani do bong ko khnali ya ta mang khaba sung saya possible na tam ni bagai boro mu kuting telang mairum telang da telang borong sana na de Je mama ni sitlang. je maman telang sai boroni jeng mana ni mandanya nengkai Ah, ke tela marani. nengkai telu murah telu Tisindra nya borong jotun ik borong no kharma je jai ko morong no ik morong kharma tawana di kebo khorang ti semano Sir, sung bobagrani dol bobagra bai chongjak borog sung khorang ti sane 100% and je borog nong tini je bunani chesta khainai je nong sikri sogor khainai nanani bising sung FIR lodge khaitam don't worry masa pura ke tongnai. video clip tongo sung abon Satiro. video tinya sung bol sini Satiro hai ke rong hai ke. Roin paila hai ke temali. gadi de mai gadi ma se pura puti kha awan sa Di bona. unani Nono bona ya? unani efes khadin sa acha ga bo so lima Tam ni mai ba rong, na tam mai do la de bakal ta phai di han mani si do mai ru da bai ang bo tam mairum uko tamani mai ro buria ni mairum ong ja khet to ni mai ru u jana cherai ni long bala tong bele abo ni banta tung mani si Oh, talangka ek bosta gre bising hap ka kaisa kai dai So, my kaisa dear kai people, ma please share